ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ ଏହାକୁ ନେଇ ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମା ପାଇଁ ଅଭିଯାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକର 6ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଯଥା ମୂଳ ଅଳସା, ତେନ୍ତୁଳିଆ ରୋଡ, ଦାସ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବଡ଼ପୋଖରୀ, ସାଣ୍ଡରା ଶାସନ ପଞ୍ଚାୟତର ସାଣ୍ଡରା ଶାସନ ଗ୍ରାମ, ପେଣ୍ଠପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର କାଞ୍ଜିଆରୁ ଦୁବୁଡୁବା ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱ, ସାରଙ୍ଗଯୋଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ରାୟ ଚକ୍ରଧରପୁର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର, ବଡ଼ପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭୂତି ଦଣ୍ଡାଠାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଧାୟକ ଓମପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର, ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର, ବିଡିଓ ଲିପ୍ସା ରାୟ, ସିଡିପିଓଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦାସ ବିଦ୍ୟାଧରପୁରଠାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସମୟରେ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବାରିକ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଦେଖା ନିଜ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସମୟରେ ସାଂସଦ ନିଜେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧରଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ଡାକି ଔଷଧ ଯୋଗାଇ ଆବଶ୍ୟକ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ମା ପାଇଁ ଗଛଟିଏ ଯୋଗଦେଇ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୁଆ, ନଡ଼ିଆ, କରଞ୍ଜ, ନିମ୍ବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ପରିବେଶକୁ କିଭଳି ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିହେବ ସେ ବିଷୟରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବିଧାୟକ ଓମପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ସତ୍ୟବାଦୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ, टीवी ମାଧ୍ୟମରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଥିବେ, ଆମର ଏନवायरमेंट डे रे ना आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गछ लगेइथिले आ कहिथिले कि से गछटी तांका माँ को नारे लगाउछन, एक पेड़ माँ के नाम। और से आह्वान करथिले कि समग्र भारत वर्ष रे आसंतु आमे पर्यावरण सुरक्षा करिबा, आमे हमर वातावरण को ठीक करिबा, आमे गछ लगेइबा और प्रत्येक गछटी माँ को नारे लगेइबा। सेही कार्यक्रम को आज आमे सत्यवादी निर्वाचन मंडली रे आमे सत्यवादी ब्लॉक रे आगु को बढ़ाउछु। एटी हाराहारी 30,000 गछ आमे रिक्विजिशन देइछु एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को कि 30,000 गछ पठांतु, जेते आमर स्वयं सहायक गोष्ठी अछंती जोते माँ माने संतृप्त स्वावलंबन रे से आगु बढ़ुचंती, तांको आमे इन्वॉल्व करिछु। एठिकार विधायक ओम प्रकाश मिश्र महोदय, बीडीओ मैडम समस्ते अछंती, समस्ते रही कि एसएसजी ग्रुप माध्यम रे वृक्षारोपण काम चली। एक पेड़ माँ के नाम, गोटे गछ माँ का ना रे आज आम कार्यक्रम करुचु। हजार हजार गछा लगेवा आ भल काम को केमती आगु को बढ़ेवा। ये हूँ मोर माटी, ये हूँ मोर घर, ये हूँ मोर गाँ। तेणुक जहाँ गला समय थी ताहा एबे भी अच्छी, आधे किसी कथा ना। जितबार आगुरी भी आपको कही जितबार माने जितबार सबुठ गुरुत्व काम हूँ लोकों काम करवा, यहाँ हूँ प्रथम कथा, प्राथमिकता। एवं से कथा बर्तमान यू आरंभ हो भाव आम कम करवा लोक मान कि भाव लोक सरकारी जो सुविधा रही केंद्र सरकार राज्य सरकार जहाँ सुविधा रही कि लोक साधारण लोक मुहैया करवा, जहाँकि विगत दिन मानक हो नाला। ये वातावरण बर्तमान तैयारी करा समस्त ऑफिस स्टाफ मान कार्य नियोजित करा सत्यवादी रे 1 लाख गछ लगेबार गोटे टार्गेट कराई। जंगल विभाग गछ जोगेदेव सीडीपीओ को एवं तांको माध्यम रे प्रत्येक माँ मान पाखक ए गछ जीव, गछ लगे पंचायत रे एवं परिवेश सुरक्षा बार्ता जीव।